वंदे सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सहस्रश्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सहस्रश्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। 1908 সালের 11 অগস্ট কিংসফোর্ডে বন্দে মাতরম বলার দোষে যে বালককে ভিক মারার হুকুম দিলেন ব্রিটিশ সরকার, তারই পক্ষে দাঁড়িয়ে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকি সাহেবের পেটানকারী লক্ষ্য করে বোমা চালালেন মুজফ্ফরপুরে। সাহেব নিহত হলেন না, তবু নাবালক ক্ষুদিরামকে ফাঁসির হুকুম দেওয়া হলো। ত্রিশতি কোটি নরনারী অস্ত্র আনার পরিকল্পনা করেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। বালেশ্বর সঙ্গীদের নিয়ে জাহাজ থেকে সেই অস্ত্র নামাতে গেলে ইংরেজ বাহিনী তাদের ঘিরে ফেলে। মুড়িপালনের তীরে লড়াই মাঠে বিরাট ইংরেজ বাহিনী বনাম বাঘাযতীন ও তার 4 সতীর্থদের। এককালে সুযোগ গোজারি হাতে যিনি বাঘ মেরেছিলেন, সেই বীর সেদিন লুটিয়ে পড়লেন। আমি হাসি হাসি পড়ব ফাঁসি, দেখবে ভারতবাসী। ও মা হাসি হাসি পড়ব ফাঁসি, দেখবে ভারতবাসী। একবার বিদায় দে মা, ঘুরে আসি।
से बड़ी मुझसे बस 2 कदम पे देखो जीत खड़ी मुझे कब से इंतजार था आज की शाम का अब देखो क्या करता है ये बड़ा हिंदुस्तान का जो किसी के भी आगे झुका नहीं था मैं हूँ उस देश का बैठ के ले नजारा इस ट्रैवल और बेस का सीधा जरूर में चलूं ढाई ढाई चाल मैं खेल मेरा होगा ये देख लगी बेस का मैं वो करके दिखाऊंगा दुनिया से दूर खाली हाथ नहीं जाऊंगा झाड़ दूंगा तो मैं उखाड़ दूंगा जहाँ से तुम आया है तो कहीं तुझे गाड़ दूंगा सभी को आज तुझे भी प्रचार दूंगा झंडा दुनिया का मुझे गाड़ दूंगा কোথাও
I would like to thank all of you who are present here for taking the time to be with us today and helping us to make this event a grand success. Now, I would like to request all the students of pre-primary and primary to make line and maintain the discipline. हम जिए